أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب معدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صاحب الله خدمة صاحب الزمان حضرت بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين خدمة كري ولادة بسعادنا نسبة الله ودنا حضرت مولا علي بن موسى رضا عليه الصلاة والسلام في حق الله کی خود جواره نوگی برنامه پچک سینا ودنا ينتان عاشقين امام زمان عليه السلام خدمت اینو گی ولادت بسعادت نسبة الله تبریک تهنیت عرض بید. امام رضا عليه الصلاة والسلام في حق كسلمس قال علي بن موسى رضا عليه السلام نحن حجج الله على في خلقه نچان خداوند متعال في حق حجت این خدای مخلوقات کنیں ولا تخلو الارض من قائم منا ظاهر او خاف ودنا گیرو زمین پو خالد و شمین قائم چکنا قیام بکن چکنا چی نچی شتنا چی ظاهریو درنگتی ائمه معصومین علیهم السلام کی ظاهر جگ سے دین پر قیام بس بنا خدای صحمت شوز پر خدمت بس بنا او خافن یا پردغی میں جگ سے ولو خلت بغیر حجت اگر کتوگی روی زمین پو خداوند متعالی حجت کنا خالقت الحسنى لما جد بی اهلها دے روی زمین بی گد کھن کن کھوری اہل کن خمی تکر چاہین پریشان چاہین دنبا چاہین کما یموج البحر بی اهلها مثال تنگد امام رضا علیہ السلام فی اپن غطان لچوچ بود بمینا دے زمان پہ کی کشتین اک سفر بات پینا دے کشتین سفر بسید دیر یمسونے نو چوز بقت لانزس نارگنا دے کشتینا دے کشتین کھن کن تمام گام غرق چھتان گیاو نتوکس لا اگر تو روی زمین پی کا حجت خدای کا نہ خالقت العزت نارگنا گی روی زمین پہنچی چھچا غرق چھچا دچ کی یا احادیث کو رنگا تعالی ائمہ علیہم السلام کا سلمس لولا الحجہ لساخت الارض باهلها اگر تو گی روی زمین پہ کا حجت خدا جمت پن سک بنا گی روی زمین پہ کو کھان تمام گاما چھچا می تخرچا دیکھنا بیمنه رزق الورا امام زمان علیہ السلام شفی برکتی کا حجت خدای برکتی کا یہ روی زمین پہ کھن عالمین کو نس یہ سرزمین پہ کا یہ دنیا پہ کا زندگی پہ تمام گملا امام زمان عجل اللہ فرج الشریفی برکتی کا رزقنا روزی تھوچا وبیمنه ثبتت الارض والسماء ودنا گروی زمین پی کا سنا نمون پوری ملکہ کا تو کھانسوت زسنارگنا دو امام زمان فی وجود وحکت کئین اگر تقدیر کا تو گروی زمین پی حجت خدای کا نہ خالچانا نہ نمجک نہ سیگ نہ دیکھ مخلوقات چانا چاہ ملوشا گامت میں تخرچا بہترین کی مهم ترین کی غطا رب العالمین نعمت کن تھوبتا دے تھوبت پی برکت پچین امام زمان عجل اللہ فرج الشریف شفین اپنی غتی فرض این غتن کی عاشقین امام زمانینا غتن کی منتظرین امام زمانینا غتن امام زمان فی اپ شش پوت پونن یریچین فرضین امام زمان فی اپ دنیا کا ظہور سون سن چ تعیرات کا تو چین چنار نعمت کا تو دون کا تو بیان سون زسنارگنا منتظرین امام زمان واقعا منتظر لغت امام زمان فی اپ یوں ان یریکا یک نو وظیفہ ان رائع تام سیک استطاعت و زسنارگنا کھدنا توان و زسنارگنا امام زمانی فقجی بچا معرفی بچا متاسفانه درے دسوشی سنسود کی بعض افراد از امام زمانی فقجی پردے غیمتان سے نجاچا یعنی ای معصومین علیہ السلام دوران یود پین امام علی فقجی حکومت باز دیکھنا یوں تا امام عسکری صحبہ کیوں سنا امام زمانی فقجی پردے غیب نجوکس دیکھنا یوں سے درس مراجع فعنین لا تعاریب بہت پولا شروع بچا امام زمان فقیر وسکن این امام زمان فقی غطا مراجعہ بوز در سے تو صحیح ان غطا مراجعہ بوز در سے امام زمان وسکن عامی نہ خاص چونکہ بعض جامعین و بعض
नुमाइंदे खासी कची वे ताबीर बेत दूची शजाइन दो हदीस मुताबिक गासु चिगिस इमाम ज़मान फप कसल मुज़द समूरीला यरीद गबना गासु चिगिस यरीद गबना नियाबत खासा बना इमाम ज़मान नुमाइंदे खासा इंजरे इमाम ज़मान फप बिंगन नाइब खास इंजरे दगा तो बंदरे खुद हदीस में वाल मौजूद जरे ने ताबीर बस उचिक बस बिनावरीन ngata imam zaman ajjalallahu faraj sharif yaqu pardagay majuksin aya fuyuzat ka to ni'mat ka to barkat ka to yot yamet odun bayan bos barkat ka to yot darengana yaran zinda yodna ngani yar i'tiqad to salim yodna ngani yaran la ta'lim chilops yodna ngani yaran atama yahmu atamik tansodna ngani yar yulwene no yahmu ulumat tansod zasnarigna tamam gama imam zaman nazar lutf na karami kai yungana yaran la chi mirjat poshay ni imam zaman yaqu پردغی مجوک سنا فیوزات کا تو ngata la rizq no rozi tap ja imam teaching ngata la barakat kai dekana muhim tarin ki imam zaman ka ngata akhir zamani देखिए हदीस में कसम मामूल सा हदीस में क्या हो जज़े अगर का तो रूए जमीन पे हजत खुदा का तो मजस नारिगना दर गमसून छुजबोक पूना ओदी किश्ती ना किश्ती और खन को तमाम का मगारा बता जो नसुस आखिर ज़मान इमाम ज़मान नजर करम का तो ngani yari के medna ngani yari खुरी यहमु दुआ को ngani यारा शामिल का तो मजस नारिगना आखिर ज़मान फितना ना फसाद ना शुबहाना एतकादी शुबह तमाम गामा ngati का हमला क्यों से ना ओदी कश्ती ना किश्ती और खन को गरक छाना सुस ngani यारा गरक छाचाइन लेकिन ngari अल्लाह पता छाचाइन क्यों ngari यारा छाचाइन पता चाहो शाही निम दरसी आखिर ज़मान ngane यारी मुश्किलात मुस्तारसों से परेशानी हो एतकादी परेशानी माली परेशानी गु तमाम गामा हल चुक समेत जस नारिना हल बे राह पुचिन इमाम ज़मान अज्जल अल्लाह फरज शरीफ यकुन चाहो शाही इस्तिबात तो पो शाही ngane यारे इमाम का इस्तिगासा बाओ शाही यूं ता इमाम ज़मान के खास सिफात को तो 10 सिफात ngane यारे यंग कुल ची तनज़ुल मतों इमाम ज़मान गन को से यंग को लमतों वलो इनके दरे मराजियों मुहतरम कुन ngane yari मुजतहिदीन कुन ngane yari कोई थो दिन ngane yari शिति अज़मत यो ngane yari शिति चियो एहतराम यो कुंती एहतराम फिका कुंता का तारीफ चियो ओदी तारीफ उन बयान बहुत जरूरी है इन लेकिन नजर बना इमाम ज़मान फक्त सिफात कुन या बकिया इमाम अलैहिस्सलाम सिफात कुन को से ना मराजि कुन लमतों यगनो खुद मराजि कुन कुरान दी का राजी में من جملة درين يعني بعض الصفات كتكون سنا مقام معظم رحبدي شق ولا زبرت خود مقام معظم رحبدي شق بقي كرازيمت ناس ينتخب متن نمونا نيس أرز بد جي نمونا نيس بو خود رحبدي شق بود نتان لجو خوشدار تين کی ما بعد امام زمان ارواحنا فدای د صفات خاصه كن شون سن نجانا مزبور زر نتان امر بد مزبور زر ن ازيات شد نشانه واقعي انقلابي का तो सारी मिवा वशाई दरे वाकई इनकलाबी वचाई यानो इनकलाब स्तान पे इनकलाबी वचाई हकीकत है तो वाकई इनकलाबी तो पोस्ट इनकलाबी गहमास जरूरी इन गहमा इनकलाबी छो समझाइन इनकलाबी दो पर वचाई लेकिन बाजिस इनकलाबी जरना बेक़ौल खुद रहबर मुअज्जम सुपर इनकलाबी लाने ना चाहिए इमाम ज़मान खासा नोट पे या वाकई आइमाई खासा नोट पे सिफात की हों से मुज्तहिदीन कुल्ला कोस क्यों सजबरत जो रहबर खुरी नजर लगी सही में ngayanti khidmat नमूना इस बयान ईरानी निराहाय मुसल्लाह इन पिनीरू कौन अर्तिश कौन आर्मी कौन रहबारी फकुन दीदार बचा दे दीदार पेनो रहबारी फकुन दीदार बसे नासनल्ला दे शेयर जिदस रहबारी फकु तारीफ बाबा से दोनों शेयर दे शेयर पु बयान बसना दे शेयर पु गसुगा शेयर पु गुंदे कश्ती विलायत रा नाखुदाए दौरानी माह आसमान इश्क नूर चश्म ईरानी बीम मौज तूफान नीस ता तू नूह मा हस्ती जिंदगी मो वक्ती तू जान रूह मा हस्ती ये शेर पो जरा जरा रहबर मुअज्जम शख्स खुरी तकरीर पो दुन ल शुरू बाबा से दोनों दे अशआर जरखान बन याद जम पेनु कसल मुस नाज यंता ला बारहा जरिन जो रहबर कसल पे नाज यंता ला बारहा जरिन yang दोबारा जरे तकरार बसे जरे मवादा द सिफात खासा हजरत वाले आस तनजुल तां से क्यों से नचोस इंसान नचोस हकीकत पर इंसान चिला मतों जो रहबर कसल मुलत दगन खुरी फकुस
شعر كسر رهبر فيك چونكي ذوق شعري ليس فيك موت بنا كوري فيك شعر كبيان بن يعني امام عصر صفات وفوز غچالا تنازل متون سعدي شعر رهبر فيك بيان بد جامع دیوار امت را کی دارد چون تو پشتیبانی فیض جباق از موج بحر آن را کی باشد نوح کشتیبانی. یوین رهبر فیق شعر بو یعنی حقیقتا گینو کی شعر بو کشتی ولایت را چی نیسرسی تو نوح ما هستی رهبر فیق بو کی زوم بسن انتقاد بد کشتی ہے نوح زمان امام زمان فیق بوین اگر کا تو آخر زمانے فتنہ فساد ہوں سے تمام گامز ہجوم کرتی ہوں سے سنارگنا نگتن شیعہ کن تشیع کن نابود بات پہ مینگنا گی نجات آمد پہ کشتی پو گی دین پستل بود پہ حقیقی صحب امام عاص عجل اللہ فرج الشریفین گی صفات کن ہوں سے نگالت تنازل مطون رہباری شاپ کسل مولد فیض وجود پگی تمام عالمین و فیض پتھونتا ودی برکتے کا خاتم الاوصیاء امام زمان چاپوی و گیو بس دونوں کی تمام فیض ودی وجود برکتے کے لبت پنا خاتم الانبیاء خاتم انبیاء وسیلے کا شیشہ چا تمام فیوزات کن تھونچا پس بنا بارین رحوال چاپونگا نے اران اللہ تاکید دے تمام صفات کن کی خاص سے امام عصر انا گیو سے عادی میکتا خود رهبر کنه تاریخ نه تو عادی میکتا که مثلا تنزل متون رهبر فاس پرو ماتی چی امر بانا نتیز گی تنزل کن حقیقت اس برنگنده چونکی نتی جامعه دو عام پبلیک یو خاصیت چین اعتقاد مامو چناز گرن خرجانیا رهبر کی اعتقاد مامو دو چقدر اعتقاد تو صحیح شاید انت محبت گزر دو لیکن محبت گزر حضرت ولی عصر نا گی صفات خاصہ کون کیوں سنگایا مزبور زیر گسن نسرسیاں فرماندہان سپاہی پاسداران انقلاب یا گون لا تقریر بسنا دینو یم سرود چیک شعر چیک رہبر چیک پی تقریر بس دونوں خطاب سن دینو سرور ما خامنائی زر تعبیر بس دے شاعر پو شعر دستنا سرور ما خامنائی رہبر چیک پو دے شعر کن تمام گامت چھونس پنکھولا دے رهبر که بو کاری وظیفه شد ده نتان تله چچو نتی تقصیرین ده یو رهبر که بو تواضع بس این یو گفاز بس این نخیر رهبر که بو حقیقت بو نتان الله بیان بسید رهبر که بو شعر بو سرور ما خامنه زبنا کسل مرد واقعا گوزو الفاظ کن سر بنا لیکن اذیت چه خود رهبر امر بس ینتی اشعار کنه نا گوزو غلو آمیز این نوت بسپرا کن حذف باشی دیلیت باشی درین آتی جامعه من دوگا اصلا من غلو چی من یاد مید گر غلو چیو تل من یاد مید تل امام زمان القاعده خاصه کن کیوں سے مجتهدین کو جبر بنا تل زبان یان چی ہوچائن نی رهبری فپی کسل بگوین کی غلو آمیز میاد پیس فرا کن ری اشعار کن ری اشعار کنینا ری مجالس کنینا دے اشعار کن کی غلوی کا تل سومی کا ان ایمون غیر ایمون فرق ملوس بے کا دلالت بدن ودون تمام گاما رهبر امر این تمام گاما چی بچا حذف بچا دلیت بچا ایمون ائمه علیهم السلام مقام گجچا مجتهدین کن مجتهدین مقام گجچا رهبر مقام گجچا نیگو چانا هم گتی دین دنیا تمام گاما یارالا نشین چانا یانتان لا خامنائی دایت ضربت به سیت چور کی سیت پکا یانتان میکد خان کنه فارسی سیل بیم خان کنه اود سیت پکا مراجعه بس دسناریگنا اود سیت پک نمونه کچیک یانتان لا بیان دست اودی نمونه کو یانتان لا پتا چشن کی رهبر فیقفوز گر کی د اشعار ان کی مثلا ائمه علیهم السلام اوصاف اینا کیوں سے رهبر گزویر سے تا رهبر فیقفوچی بس رهبر فیقفوز گاس سے ٹوکائی بس گوین یک نو رهبر فرزانه بصیرت به رهبر بگول ازشین من نری دنیای عرفین گوین دنیای عرفین گوین کی گاسو چیگی تحت نو میلیون ها نفر لاکھوں کروڑوں تحت اطاعت نو یوتا اطاعت یوت پنگا تعریف باش پا سمجھائیں لیکن گول ضربت حقیقت جرأت بگوین دے گو رهبر میلیون ها نفر پورے عاشق نریک زگاقت دے نا ائمه علیهم السلام فیق پی راہپو نتی راہپو ائمه علیهم السلامی نا یک نوکر چیک ادنا سرباش امام زمانین اصلا ینتز امام زمان فیق پی القاب کن یا بقیه القاب کن دے چکی نتالا جامعه نک چھران حتی احادیث کن کیوں سے مراجع کن گزبیر زن رہبر کسان نگی لسپو قرآن چین گی لسپو صحیح من
تزبيناوان إن نتعلى أئمة عليهم السلام ألقاب كون كريم السجاجو مجتهدين كون السجاجو تا إنكي نتعلى جي دور آخر الزمان إنه نجات لام چگا تحب سمت زسنارينا نتعلى خل بيت مالسيوت زسنارينا إمام زمان عجل الله فرج الشريف يحبوي خل بيت بوين استغاثة بوين مجتهدين كونيز رحبار نتعلى رحنمائي بجاين لامستان جاين جلام بونغتس خل حقيقة نتعلى لامستان إنده نيجنو أدنى سرباش إمام زمان في أقوين كنتانا لام بستانت أيمون غير أيمون فرعون نتعلى لام بستانين نتعلى نجات هم سمت زسنارينا آخر الزمان اعتقادي مشكلات جاك بجانغ يران لا شبهات سانشا اعتقادي شبهات سانشا جو تمام غامن يران پناه خيرك سمدنا ngati عاقبت بو حکمت شوک سمدنا جون تمام غامن غني ير زندگي مشكلات پریشانی دور شوک سمدنا امام زمان فيقونا ارتباط جو جغتا امام زمان فيقول اسبراتون امام زمان فيقول استغاثه بوس ودنا امام زمان فيقول جاء ايام ولادت امام زمان عليه السلام ينا امام زمان معارف كون مين كل تونچو تا انكي دي دنيا ينا شر نسقون تمام سونسه دسو لم جيبينو كي حضرت ولي عصر فيقو خداوند متعال في اذن کا ظهور سوتے غنے ران لگی مشکلات نہ گرفتاری نہ غنے ران لا ان شاء الله نجات خب سے غتا امام عصر انصار نعوان کو نینو شامل شو اللهم عجل لوليك الفرج.